एप्रिल 2025 मीन राशि राशिफल 2025 मसीहार एप्रिल मासिक राशिफल अनुसार यही मास मीन राशि जात व्यक्ति उत्तान पतन रे परिपूर्ण हेबार संभावना अछि। मासर आरंभर पंचग्रह सूर्य बुध शुक्र शनि एवं राहु पंचग्रही जोग आपणक राशि रे रहिबो, जहाँ आपणक पाई अनेक प्रकार खुशी एवं अनेक प्रकार चैलेंज आनिबो, जेउठारे आपण आपणक स्वास्थ्य एवं आपणक आचरण रे मध्य उत्तान पतन देखिबे। सही समय रे आपणक वैवाहिक संपर्कते उत्तेजना लागी रही पारे एवं एहाकू संभालिबा पई आपणको बहुत कठिन परिश्रम करबाकू पड़िबो। प्रेम संपर्क दृष्टि एही मास टिके दुर्बल मने हेबो, किंतु बृहस्पति महारानी का आशीर्वाद रे वैवाहिक संपर्क धीरे धीरे उन्नति आसी पारे। व्यवसाय उद्देश्य किछि नूतन काम करिवार संभावना रही पारे। यह मध्य संभव जे आपण किछि नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारंती किंबा आपणक व्यवसाय किछि नूतन कार्यकलाप हो पारे, जहाँ आपणक लाभ दे पारे। जो माने चाकरी करुछंती से माने सहकर्मी ठारू पूर्ण समर्थन पाइबे, जहाँ सेमानंकर कार्य दक्षतारे उन्नति आनिबो। एपरी परिस्थिति रे आपण आपणक चाकरी एवं भल एवं दृढ़ पदवी हासिल करि पारिबे, जहाँ आपणको बहुत लाभ पाइबार सुजोग देव। एही मास आर्थिक दृष्टि भल रहिबार संभावना अछि। विशेष करी मासर शेष भाग आपणक पई भल खबर आनी पारे। छात्र मानकु चैलेंज सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो एवं स्वास्थ्य समस्या प्रति ध्यान देवाकू पड़िबो। पारिवारिक जीवन रे समन्वय रही पारे। कैरियर दृष्टिकोण एही मास आपणक पई अनुकूल हेबार संभावना अछि। दशम घरर अधिपति बृहस्पति महाराज संपूर्ण मास पाई आपणक तृतीय घरे बसी रहिबे एवं सेठारु आपणक सप्तम घर, नवम घर एवं एकादश घर उपरे नजर पकाइबे, जहा द्वारा चाकरी रे आपणकर परिस्थिति अनुकूल रहिबो। मासर प्रथम 2 दिन रे मंगल चतुर्थ घरे बसी दशम घर को देखिए, जहा फल रे आपणक स्वभाव रे आक्रमणात्मक कर्म क्षेत्र समस्या सृष्टि हेबे। किंतु 3 एप्रिल रु पंचम घरे जीवे एवं एपरी परिस्थिति रे चाकरी परिवर्तन समस्या प्रबल हो पारे। तुमे तुमर चाकरी तुमर सहकर्मी सहित भल एवं सुंदर व्यवहार करिवो। एथिपाई आपणको पूर्ण पुरस्कार मिलिबो एवं सेमानंक समर्थन रे आपण कार्य क्षेत्र रे आपणक प्रदर्शन एक बड़ उन्नति देखिबे। आपणक भाग्य घर एवं आय घर रे बृहस्पति महाराज दृष्टि हेतु आपणक आय रे वृद्धि हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणक स्थिति एवं दृढ़ स्थिति रे परिणत होई पारे एवं आपणको आपणकर उपरिस्थ अधिकारी समर्थन साथ मिलिबो, जहा द्वारा चाकरी रे परिस्थिति भल रहिबार संभावना अछि। षष्ठ घरर पति सूर्य महाराज मासरे आरंभ रे आपणक राशि रे रहिबे एवं 14 तारिख रु से आपणक द्वितीय घरे आपणक घरे आपण आपणक चाकरी रे भल पदोन्नति पाई पारंती एवं विपुल लाभ पाई पारंती। व्यवसाय करुथिबा लोकंक सप्तम घरे केतु महाराज उपस्थित एवं आपणक राशि सप्तम घरे 5टी ग्रह प्रभाव व्यवसाय
ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକକାଳୀନ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 3 ଏପ୍ରିଲରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅହଙ୍କାର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବ। ତଥାପି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହା ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେତୁ ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ଶନି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିବ। ପାରମ୍ପରିକ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 14 ଏପ୍ରିଲରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ କମିଯିବ, ଯେତେବେଳକୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବେ।